एते चित्कार को डाकुछु कोन हेछि देखिलो खाइ खाइ के दाखरे नाचि पूरा काम नाही कि धरि नाही कोन हेला ए पुरार मु अहल्या एटी सहचरी मेल कुरुंड करे कि थई थई हाथ नाचुची ना आलो ए भौणी एटा होछि ठीक समय स्वामी पूरा गृहरे ना हांती आज अहल्यार लहुड़ी फटेइबा आलो ए अलक्षणी अहल्या तू कोन कर जा अब्बा अरे तो पई तमे खाइबा पई रोसई करि देउछु अब्बा अरे सोइबा पई बिछड़ा सजाड़ी देउ तू छट रे तू एई सहचर मेल को रुंड करी कि थई थई नाचुचु कहिबारु मो ऊपर को नाग सब पे लाज रखि आए फा फा हेउछु ना आपण तो भूल बुझी जंते मुटिकी मुसक मन से तो ए फुलोदन को बुइबा पई आस्तरिबा आलो ए फौजी प्रथम रे ए सहचरी मानक विदा करबा तापर जाई कि अहल्यार लहुड़ी फटेइबा अब्बा आलो ए भौणी एथर घरर ढिंकी हेब कुंभीर आ दुष्टा बाखुड़ी साजी खेलिबा खेला मारी दे हाँ तू छटरे आम ऊपर आसिक घर लगे रस्ते लंका पटी रांडी ए मालती कौन हो सपति ए कौन चाली छे अरे मु तोते पचाउछि कौन चलिबो हां निज चक्षु देखि सारी छ तुम गुणवंत स्त्री अहल्या कौन करिछि जानि छ कौन करूछि माने दासी माने खाइ खाइ पूरा नाचि कि काम धंदा नाही हो अरे बापा सुनो बिचारे होची सानो जदि बा किछि भूल कला ताकू तमे न बुझे न सुझे ताकू पुरे काई के अत्याचार करछो काई के ताकू मारो करछो अरे काई के मो घर को तमे माने अशांतर वातावरण करछो आजी को बारो को तिथि को नक्षत्र तमे माने केबे हिसाब रखिछो कोन हम रखुनो एका थर के मो घर में मेदिनी फटे दोछ नाही अरे घरर छातरे काऊ बसे दो न काऊ बसे दो अरे बाहर को जाए मनीष टिके घर को आसी टिके शांति रे हाई मारला बेलो को तम मानकर पाटी तुंड चली ना ए सब कोन चालुची सब तो अरे लंका पुटी रांडी कौन करूछि छातरे कुआ मध्य बसे देउ ना सब बेला हम पर दाउ सादु चाउ कर हो बहुत ही तुम मानकर अभिनय हां कोन चालुची अरे काई की नारी होई नारी ऊपर तुम माने दाउ सादु हां सुनो एई गा सारा लोक कोन कहउछंती जानि छ कौन कहउछन कहउछंती नटिया घर गोटाए नरक आ ए
ନର୍କ ପୁରୀରେ ତମେ ଦି ଜଣ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ନର ପିଶାଚି। ହଁ ହଁ ଆଉ ଏ ହଉଛି ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ। ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି ସାବତ ଶୁଣ। ଆରେ ମିଳିମିଶି ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ନଟିଆ ଘରକୁ ନର୍କ ଘର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ହିଁ କହିବେ ରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ ହା ନଟିଆର। ଶୁଣ ଆଜି ହଉଛି ନଟିଆର ଘରର ଏଇଟା ଦିନେକିଆ ଘଟଣା ନୁହଁ। ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତମ ମାନଙ୍କର ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହଉଥିବ। ଶୁଣ ଆସ ମାଳତୀ ତମେ ଆସ ତମେ ଶୁଣ। ଆରେ ଶୁଣ ଦେଖ ମାଳତୀ এইটা হচ্ছে প্রভু শনিশ্বরଙ୍କର মহাপ্রসাদ। এই প্রসাদ খাইলে কোন হব জানিছ সবতি? କଣ ହବ? মতে টিকে লাজ লাগুଛି। ହଁ ଆମକୁ ତ କହିବାକୁ ତୁମେ ଲାଜ କରିବ। ହଁ ଆଉ ଏ ପୋଡ଼ାମୁକୁ କହିବାକୁ ଚମର ଓହୋ ଶୁଣ এই প্রসাদ খাইলে ଆମ ପନ୍ଥା ଦୋଷ ଯିବ। ଆମ ଘରେ ପୁଅ ଛୁଆ ତମେ ବଡ ସ୍ତ୍ରୀଟି ତମେ ଆଗେ ଖାଇଦିଅ ତାପରେ ନା ମୁଁ ଖାଇବି। ଖାଇବୁନି କେମିତିକା ସ୍ତ୍ରୀରେ ତୁ ଯେ ଯଦି ଦିଅ ଦେବତା ପ୍ରସାଦକୁ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ବୋଲି କହୁଛି ସେ ହଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବୋହୂ। ହଉ ଡାହାଣୀ ଲୋକ ଡାହାଣୀ କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବ? ସେ ତ ହଉଛି ରକ୍ତ ଖାଇବ ରକ୍ତ। ଠିକ ଅଛି ସାବତୀ ତମେ ହେଲେ ନିଅ ଧର ଖାଇବି। ସତରେ କଣ ସେ ପ୍ରସାଦ ମୁଁ ଖାଇଲେ ସତରେ କଣ ମୋ ମା ହେବି? ଆରେ ସତରେ କଣ ଆମ ଗାଁ ଅନ୍ଧ ହରି ସାହୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଖି ଫେରି ପାଇ। ଆମ ଗାଁର ସେଇ ଆମ ହରିପୁରର ସଦାନନ୍ଦ ଯୋଗୀ କୁଷ୍ଠବ୍ୟାଧି ହଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେ କୁଷ୍ଠବ୍ୟାଧି ନିରୋଗୀ ହୋଇପାରେ। ସତରେ ଯଦି ଅନ୍ଧ ହରି ସାହୁ ସଦାନନ୍ଦ ଯୋଗୀ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା ପାଇଲେ ହେଲେ କାହିଁକି ଆମ ଘର ଆମ ଡାକ ଶୁଣିବନି? ଦିଅ ମୋ ଧନଟା ପୁରା ଖାଇଦିଅ। ଧର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଅପମାନ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରସାଦ ଖାଇ ଖାଇ କେଇଟା ପୁଅ ପାଇଛ? ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଦର୍ପଣ ଦେଖୁଛ? ତୁମର ସୁହାଗୀ କନ୍ୟାକୁ ସେ ପ୍ରସାଦ ଭକ୍ଷଣ କରିବ ଆଉ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କରିବ। ମୁଁ ଜମାରୁ ଖାଇବି। ହେ ଭଗବାନ ତମେ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବୋହୂ ହୋଇ ଦିଅ ଦେବତାକୁ ମାନୁନ। ହେଲେ ଶୁଣ ସାବତୀ ତମେ ଦି ଜଣ ପ୍ରସାଦ ନ ଖାଇଛ ମାନେ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ମହଙ୍ଗା ସାବିତ ହବ। ହଁ ହଁ ତମ ପାଇଁ। ଶୁଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଖାଇ ଧର। ଠିକ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ ନିଅନ୍ତୁ। କଣ ହେଲା ତୁ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବୁ? ଆରେ ଭଉଣୀ ପରା ଖାଇଲି ମୁଁ ଖାଇଲି ତୁ କାହିଁକି ଖାଇବୁ? ଆମର ସେ ବିଷ ରହୁଛି ନା ନା ସେଟା କଣ ବିଷ? ଆରେ ବିଷକୁ ତ ମନା କରୁନୁ ପ୍ରସାଦକୁ କାହିଁକି ମନା କରୁଛୁ? ଏ ଶୁଣ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ଅଛି ତମେ ଖାଅ। ଏମାନେ କଣ ଠିକ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ। ଏ ପ୍ରସାଦ ଖାନା କହୁଛି ପରା ଭଲ ହବନି। ଅପା ଅଲ୍ୟା ସେଠି ଚାଲ ମୁଁ ଅଛି ତମେ ଖାଅ। ଦେଖିବ ସେ କେମିତି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ସେ ପ୍ରସାଦ କରୁଛି। ଏ ଖାନା କହୁଛି ନହେଲେ ଭଲ ହବନି। ମୋ ଖରାପ କେହି ହବେନି। हे प्रभु ग्रहणासनेश्वर मते बंध्या दोषरू सबुदिन ପାଇଁ ମୁକ୍ତି କର ପ୍ରଭୁ। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁକ୍ତି କର। ପ୍ରସାଦ ଖାଇଲେ ଏ ସାବତୀ ବହୁତ ହେଇଗଲା ତମ ମାନଙ୍କର ନାଟ ତମାସା। ଆରେ ନଟିଆ ଭଣ୍ଡାରୀ ଗୋଟାଏ ଚନ୍ଦ୍ରସଣା ରୋହ ତାର ବି ବିରକ୍ତ ଅଛି ପରସତ୍ୟ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ତମେ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦକୁ ସେବନ କଲନି ତମେ ମୋ ପାଖରେ ରହିପାରିବ। ଆବେ ଚାଲ ମୋ ଘରୁ। କୁଆଡେ ଯିବୁ? ଆରେ ଯୋଉଠିକୁ ଯିବ ତମ ଗୋଡ ଯୋଉଠିକୁ ନବ ସେଇଠିକି ଯାଅ। ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ କୁଆଡେ ଯିବୁ? ଆମେ ଏଇଠି ରହିବୁ। ଯିବ ତ ଏ ପୋଡ଼ାକୁ ଯିବ। ଏଇ ତୁ
দরকার নাই তম সহিত মো এক ছাত তলে রহি দরকার নাই তম ভলে স্ত্রী সহিত মো ঘর সংসার করি যদি প্রভুଙ୍କ প্রসাদକୁ অবমান କରିଛ মতে স্বামী বলে মানুন তম ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ হলো কোঠি আর চাল কହୁଛି আবে চাল কହୁଛି আবে চাল ଦେଖୁଛଲେ ଭଉଣୀ କେମିତି ଛୋଟିଆ କଥାରେ ସେ ପୋଡ଼ାର ପୁଇ ପାଇଁ ଆମକୁ ଗାଈ ଗୋରୁ ମଇଁଷି ବୋଲି ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି ଲୋ ଦେଖୁଛ ହାଲୋ ମା ଘର କରା ଠାରୁ ଦୁଃଖ ନେଇନା ହାଲୋ ମା ଘର କରା ଠାରୁ ঘর আছে সালারি নীতি বেলে লাগতে গলি ঘর আছে সালারি নীতি বেলে লাগতে গলি মোর কথাকে পরা গুলাকে কৌছিছি মা হালো মা ঘর করা ঠারু নেইলা সকালু নুড়া ঝিটা সবুবেলা লাইফি বাটা বেসর বটা গরম ফটা সকালু নুড়া ঝিটা সবুবেলা বেসর বটা গরম ফটা হালো মা ঘর করা ঠারু নেইনা হালো মা ঘর করা ঠারু নেইনা ତଣ୍ଟି ଅସ୍ତି ନ ଚବେଇଛି ତାହେଲେ ମୋ ନାଭି ସେପତିରୁ ତୁ ଆମ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠୁଛୁ ନା ଦେଖିବୁ ଏ ଶୁଣ ବହୁତ ହେଇଗଲା ତମ ମାନଙ୍କର ଚାଲ ଛାଡ଼ି এইটা হচ্ছে লক্ষ্মণ ରେଖା ମାନେ ହଁ এই লক্ষ্মণ রেখার সেপারি দুনিয়ারে তম দুই জনଙ୍କର ଆଉ ଏପାରି ଦୁନିଆରେ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ହାତରେ କାଚରି ଅଗ୍ନି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଇ ମୁଁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ତମ ମାନଙ୍କୁ ବାହା ହୋଇଛି ତମେ ମାନେ ଏଇ ବଡ଼ କୋଠା ଘରେ ରହିପାର ଆମେ ଗାଈ ଗୁଆ ହୋଇ ରହି ଯାଅ ଆଜି ଦିନଠୁ ତମେ ମାନେ ସଧବା ହୋଇ ବିଧବା ବ୍ରତ ଧାରଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା କଣ ଟାଣି ଦେଲେ ଘର କଣ ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ ନାଇଁ ନାଇଁ କଣ ଶାନ୍ତି ହବ କହିଲୁ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ତ ମୋ ପାଦରୁ ଲିପେଇ ଦେବି